जय जगन्नाथ बंधु बेस्ट हैप्पी लाइफ चैनल को आपण मानक स्वागत। तो आज आम बंधु जानिबा कौन उपाय कले आम चाकरी पाइपर सहजरे। देखु ए उपाय हूँ आपणकर चाकरी हो कि व्यवसाय हो कि आपणकर लव लाइफ स्ट्रंग हो जहाँ आपणकर असुविधा रोच ना आपणकर मनर भावना रोच ना आपणकर कौन जगह आप कष्ट पाँच ए उपाय माध्यम ताकू भी आप असुविधार समाधान पाइपर। आपणकर जहाँ मनर इच्छा अच्छी जोटा आपणकर इच्छाटा आपण जमीक करें जमीक चाकरी आपन दरकार आपण से रिगार्डिंग आप पाठ पढ़ी तो आप कैटागोरी जॉब कर उपाय करने माध्यम आपण कौन हम ना आप जो टाइप जॉब खोजुवे से टाइप जॉब मिल आपन को अଯଥା हैरान होगा पड़ो ना। तो बंधु प्रथमे कौन करेंगे आपणकर शुक्ल पक्षर दशम ठारू पूर्णमी भितर ठीक अच्छे दशमी ठारू पूर्णमी भितर आपणकर जो रहा दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णमी आपड़ कौन करेंगे ना दशमी नचेत द्वादशी नचेत पूर्णिमा ये उपाय करेंगे कौटू शुक्ल पक्ष ठारू है मन रखु शुक्ल पक्ष आपड़ कौन करेंगे ना प्रथमे आपण गोटे आणवे माटीर कलश आणवे ठीक अच्छे माटीर कलश आणवे माटी कलश आपड़ मुहटा टे बड़ थी कहीं आपणकर हाथ पशुला भाया कलशटा आणवे से देखिए जमी रंगीन हो कि मैं चित्र विचित्र हो न नॉर्मल गोटे जो आपणकर लाल खैरिया माटी जमी रोचे माटीर कलश से टाइप आप आणवे छोटिया हांडी टाइप आणवे जमी आपणकर हाथ पशि पार ठीक अच्छे। तापर आपन को दरकार पड़ो कौन महू हलदी आउ केसर ठीक अच्छे। महू आणवे गोटे तंबार पात्र में आप महू ढाली देवे हलदी ढालिबे ता सहित आपणकर केसर किछि पकेबे ताकू मिक्स करेंगे कौन ना आपणकर महू हलदी आउ केसर ए तीन टाक आप मिक्स कले ए आपणकर ग्रह मानकर जग रहा ठीक अच्छे। आपन ताकू मिक्स कर सारा पर ना से जो आपण रखिथिबे जो माटीर कलशटी ताकू आणवे आपण आकू मिक्स कर सारा पर माटीर माने हांडीर भितर पटे माटी हांडीर भितर पटे बाहर पटे किछि करिवेनी माटी हांडीर भितर पटे आपण क्लॉक वाइज पूरा भितर सारा आपण ए जो महू और हलदी और केसर माने आपण मिश्रित करथिबे ना ताकू पूरा क्लॉक वाइज लेपन कर देबे पूरा भितर सारा माटी हांडीर भितर पटे बाहर पटे किछि करिवे नाही ठीक अच्छे। एथिरे आपण कोन कले ना महू हलदी आपणकर शुक्र आपणकर मंगल ये सब आपण ग्रह गोटे गोटे आपण को माने तादर हेल्प करिए बहुत ये उपाय मध्य आपण जहाँ भी मनस्कामना था आपण थरे करिकरी देखंतु ये उपाय निश्चित भाव में आपण सफल हेबे विशेष करी तो आपणकर व्यवसाय हो किंबा चाकरी क्षेत्र में आप निश्चित भाव में सफल पाइबे आपणकर मन मुताबक चाकरी मिलिबो। आपन कौन करेंगे ना क्लॉक वाइज आप कर सारापर लेपन दे सारापर गोटे डालिंब काठी आणवे डालिंब काठी को आप खरार सुखे देते से सुखी जाइए डालिंब काठीटा सुखी थी दरकार तापर आप गोटे भुजपत्र आणवे ठीक अच्छे डालिंब काठी को आप सुखी सुखी जाइए पेन भाया यूज करेंगे डालिंब काठी को आउे आप गोटे भुजपत्र आणवे आधे आप घीरे सिंदूर मिक्स कर देथिबे ठीक अच्छे सी आपणकर काली भाया है आ जो आपणकर जो डालिंब काठी आनी ना ताधरे जो घी आउ सिंदूर जो मिक्स करथिबे ताधरे बुड़ेक आप लिखिबे भुजपत्र लिखिबे आपणकर जहाँ दरकार मते चाकरी दरकार मुझे चाकरी खोजुची मते चाकरी दरकार कि आपणकर लव लाइफ स्ट्रंग हो कि आपणकर कौन रोगग्रस्त होती बहुत कष्ट पाँच से उपाय को भी करेंगे ता बाद आप सेठी आप व्यवसाय क्षेत्र में होना कहीं आपणकर मन में जहाँ इच्छा अच्छी गोटे इच्छा को आप लिखिए मन रखी था गोटे इच्छा को लिखिए जोटा कि आपणकर से गोटे इच्छा ही संपूर्ण आपणकर हम चाकरी दरकार जहाँ भी आपणकर दरकार आप लिखिले ठीक अच्छे। लिखिकी आप से भुजपत्र को कौन करेंगे ना कौट रखिए आपणकर इष्टों पाखे रखिए आपण भगवान जहाँ को आप मानुंट पाखे आप रखिए पाखे रखिकी आपण धूप दीप
ଦେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦନ କରିବେ। ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। এই ଉପାୟଟା ଆପଣ ସକାଳ ଟାଇମ୍ କରିବେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ସେ ଟିକେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ଭୃଜପତ୍ରକୁ ଆଣିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଟିର ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲେପନ ଦେଇକିରି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ କେଉଁଠିକି ନେଇକି ଯିବେ? ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କି ପଚାରିବେନି ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ ବି ନାହିଁ। ଏ ଉପାୟ କିଏ ଦେଖିଲେ ନଜର ଲାଗିଗଲେ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ନଜର ଯଦି ଲାଗିଯିବ ନା କୌଣସି ବି ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଏ ଉପାୟ କେହି ଜାଣିବା ନ ଦରକାର। ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକିରି କୌଣସି ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ତାକୁ ନେଇକିରି କୌଣସି ଶୁଭ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବଟ ବୃକ୍ଷ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବେଲ ବୃକ୍ଷ ହେଉ। ବଟ ବୃକ୍ଷ ତ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇକିରି ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ରଖିଦେବେ। ରଖିକିରି ସେଇଠି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ଉପାୟ କରୁଛି, ମୋର ଏଇଥିପାଇଁ ଜବ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ହେଉ କିମ୍ବା ମୋ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେଉ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଆପଣ ସେଠି ଥୋଇକିରି ନମସ୍କାର କରିକିରି ସିଧା ସିଧା ଆପଣ ପଛକୁ ନ ବୁଲିକିରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଛକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲରେ ବି ଅନେଇବେନି। ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଯେ ଏ ଉପାୟ କେତେ ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର ସହିତ ଏ ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଥରେ ବି କଲେ ବି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି 8 ଥର 10 ଥର କରୁଥିଲେ ବି ହେଉନଥିବ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ, ମୋତେ ମୁଁ କର୍ମ ନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଉପରେ ତ ପ୍ରଥମ এইটা ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଧାଟା ଆସୁଛି এই ଉପାୟ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧାଟା ଦୂରେଇ ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ ଜବ୍ଟା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜବ୍ଟା ହେଉ, ଜବ୍ର ସାଲେରୀ ଏତିକି ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ଭାବନା ଥିବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଏ ଉପାୟ ବନ୍ଧୁ କରନ୍ତୁ। ଏ ଉପାୟ ବହୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ଉପାୟ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଜବ୍ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନର ଅସୁବିଧା ରହୁନା କାହିଁକି, ରୋଗ, ଧନ, ଆପଣଙ୍କର ଘରରେ ଶାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସର ଭରସାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ତ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ଉପାୟ ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।